जय जगन्नाथ समस्त को आशा करुँच समस्त बहुत ही भलरे थे आपण फैमिली समस्त भलरे थे आमर बीएड एग्जाम कौन 2026 नोटिफिकेशन आसी जाइए आमर मे 31 एग्जाम होगापी जाऊँगी तो आम कौन डिस्कसन करूँ ना प्रति सब्जेक्ट आम 500 लेखाएं मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यूज बा क्वेश्चन कहीपर ताहा डिस्कसन करूँ आमर कौन ना जनरल अवेयरनेस कौन जनरल अवेयरनेस रो गोटे क्लास जाइए ये है आमर सेकेंड क्लास आम केते पर्यंत 24 नंबर पर्यंत जाइए व्हिच कमिशन इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ द वुड्स डिस्पैच आम यहाँ करते ना हंटर कमिशन आंसर होता 24 नंबर पर्यंत आम जाइए आज 25 नंबर पढ़ा तेणु आपण मैंने क्लास को जहाँ भी स्किप करेंगे आरंभ सह निश्चय देखिए आपड़ जदि आम परिवार सदस्य होगापी चाहूँगी ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करके आम परिवार सदस्य होइजिबे ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाइदेवे जहाँफल कि आम जहाँ भी क्लासेस नहीं कि आसबू तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइपर तो क्वेश्चन नंबर 25 जिबा द हंटर कमिशन वाज अपॉइंटेड बाय व्हिच भाइसरॉय जेते बेले आमर कौन हंटर कमिशन आसिला बा हंटर कमिशन आमर अपॉइंट होइथिला तो सेते बेले आमर भाइसरॉय किए थिले भाइसरॉय थिले आमर कौन किए लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर बी है राइट चॉइस आमर हंटर कमिशन केबे गठन होइथिला ना 1882 रे आमर हंटर कमिशन गठन होइथिला हंटर कमिशन रो चेयरमैन आमर के थिले ना विलियम विल्सन हंटर थिले आमर हंटर कमिशन केबे 1882 हो नेक्स्ट देखिबा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हंटर कमिशन एबे ही कहली आमर विलियम विल्सन थिले हंटर कमिशन रो चेयरमैन तापरे 27 नंबर द हंटर कमिशन वाज अपॉइंटेड इन व्हिच ईयर केबे 1882 ऑप्शन नंबर बी हैला राइट चॉइस नेक्स्ट देखिबा हंटर कमिशन रेकमेंडेड द एक्सपेंशन ऑफ आमर कौन द हंटर कमिशन रेकमेंडेड द एक्सपेंशन ऑफ कौन कहूँ ना आमर हंटर कमिशन केउ शिक्षा विकास को कौन ना रेकमेंडेड करथिला बा कौन सुपारिश करथिला कौन सेकेंडरी को करथिला प्राइमरी एजुकेशन को मध्य करथिला फीमेल एजुकेशन को मध्य करथिला तो आम राइट चॉइस कोटा हेबो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी है राइट चॉइस आमर ये कमिशन प्राथमिक माध्यमिक महिला शिक्षा को कौन गुरुत्व देइथिला बा महिला शिक्षा विकास को मध्य करबा को तार विकास करबा को से कहिथिला तापर 29 कौन कहला द रिपोर्ट ऑफ द हंटर कमिशन वाज सबमिटेड आमर 1882 रे आसीथिला किंतु सबमिट केबे हेतिला ना 1883 रे सबमिट होइथिला ऑप्शन नंबर ए हैला राइट चॉइस तापर 30 देखिबा द हंटर कमिशन इज ऑल्सो नोन एज हंटर कमिशन को आमर कौन बोली कहा जाए इंडियन एजुकेशन कमिशन बोली कहा जाए कौन इंडियन एजुकेशन कमिशन बोली काकू कहा जाए हंटर कमिशन को कहा जाए आउ कौन कहा जाए इंडियन एजुकेशन कमिशन बोली कहा जाए हंटर कमिशन को आउ कौन द हंटर कमिशन एम्फसाइज द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर व्हिच ग्रुप केउ ग्रुप आमर हंटर कमिशन केउ ग्रुप पई शिक्षा प्रचार ऊपर जोर देइथिला आमर मासेस एंड रूरल पॉपुलेशन आमर ऑप्शन नंबर सी है राइट चॉइस हंटर कमिशन कौन ग्राम आउ साधारण लोकंक शिक्षा उपरे गुरुत्व देइथिला नेक्स्ट देखिबा कौन कहला व्हिच लेवल ऑफ एजुकेशन वाज गिवन स्पेशल अटेंशन बाय द हंटर कमिशन आमर हंटर कमिशन रो स्पेशल अटेंशन बा केउ शिक्षा को से गुरुत्व देइथिला प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन ना वोकेशनल एजुकेशन सी आमर कौन ग्रामांचल आउ कौन ग्राम आउ साधारण लोकंक शिक्षा उपरे गुरुत्व देइथिला सी आमर कौन प्राइमरी एजुकेशन उपरे गुरुत्व देइथिला ऑप्शन नंबर ए हैला राइट चॉइस प्राथमिक शिक्षार विकास ठीक अच्छे हो तापरे 33 नंबर देखिबा व्हाट डिड द हंटर कमिशन रिकमेंड रिगार्डिंग द रोल ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन कौन कहला ना आमर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बेसरकारी संस्था जो थिला तो से कहला प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भूमिका विषय रे आमर हंटर कमिशन कौन ना सुपारिश करथिला बोली हमें कहि परिबा बा कौन कहिथिला बोली कहि परिबा कौन दे शुड बी अबोलिश तांको बिलोप करिवो ना आउ कौन दे शुड एनकरेज विथ ग्रांट्स इन एड दे शुड ओनली फोकस नुह नेशनलाइज नुह कौन दे शुड बी एनकरेज विथ ग्रांट्स इन
ଏଇଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏଡ୍ ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲା। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ସରକାର ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଟ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇକି ବିକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲିକିରି ସେ କହିଥିଲା। ଆଉ ଏପରି କଲେ ଶିକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଆମର କ'ଣ ନା ବିସ୍ତାର ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲା? ନା ହଣ୍ଟର କମିଶନ କହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଲା? ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ପ୍ରପୋଜ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ? ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆମର ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂକୁ କିପରି ସୁଧାର କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ତ ବାଇ ଓନ୍ଲି ଫରେନ୍ ଟିଚର ନୁହଁ, ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବାଧ୍ୟତା କରିକି ମାଣ୍ଡାଟିଂ ବି ନୁହଁ, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଟିଚର ସାଲେରୀ ବଢ଼େଇକି କ'ଣ? ବାଇ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିକି ସେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ସୁଧାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ। କ'ଣ? ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ସରିଲା, ଏବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ ଆମର କ'ଣ? ନା 1902ରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ରେଲିକ୍ କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35 ଦେଖିବା। ହୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ 1900? 1902ରେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ବା ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? 1902ରେ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସମୟରେ 1905ରେ ବି ସେ ଥିଲେ ନା, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଥିଲେ। ଆମର ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ସେଟା କେବେ ଆସିଥିଲା? ନା 1904ରେ ଆସିଥିଲା। ଆମ ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଭାରତରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶିକ୍ଷାର କିପରି ସୁଧାର ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନଟାକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଥମାସ ରେଲିକ୍। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମର ରେଲିକ୍ କମିଶନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ତାପରେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ? ଆମର କ'ଣ ନା ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ କ'ଣ ଥିଲା? 1902ରେ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ତାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ବା ପ୍ରଧାନ ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ ଭର୍ନାକୁଲାର ଏଜୁକେସନକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରିନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ରିଫର୍ମ ହାୟର ଏଜୁକେସନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସୁଧାର। ହଁ, ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସୁଧାର ସେ ଚାହିଁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ନୁହଁ, ଟେକ୍ନିକାଲ କଲେଜ ବି ନୁହଁ, କ'ଣ? ଟୁ ରିଫର୍ମ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର। କ'ଣ? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ? ଆମର 1902ରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ ଆସିଥିଲା, କିଏ ଥିଲା? ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମର ରେଲିକ୍ କମିଶନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଥମାସ ରେଲିକ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ୟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରେଲିକ୍ କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ହ୍ୱିଚ୍ ମେଜର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ 1902? ସେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଆମର 1902ରେ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ସୁପାରିଶ ଯିଏ ଦେଇଥିଲା, ସିଏ କିଏ ଥିଲା? ସିଏ ୟୁଜିସି ତ ନାହିଁ। ୟୁଜିସି ତ ଆମର 1953 ଆଇଲା, ଆମର ଇନୋଗ୍ରେସନ ହେଲା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 1956ରେ ହେଲା। ୟୁଜିସି ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ? ୟୁଜିସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ନୁହଁ। କ'ଣ? ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁନର୍ଗଠନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମର ପୁନର୍ଗଠନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଷ୍ଟଡିଜ ନୁହଁ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଟେକ୍ନିକାଲ ବି ନୁହଁ, କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ତାପରେ ଆମର 39 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ 1902 ୱାଜ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ରିଫର୍ମ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ଟର? ଆମର କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା? ଆମର 1902 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ସେ ଆମର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା ବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା? ଏଇ କୃଷିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା? ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନକୁ କରିଥିଲା? ନା,
यूनिवर्सिटी माने से हायर एजुकेशन को करथिला ऑप्शन नंबर बी हैला राइट चॉइस। तापर 40 नंबर देखिबा Which act was passed on the recommendations of the Indian Universities Commission 1902 Indian University Act ନାହିଁ रिफॉर्म एक्ट भी नुह ये भी कौन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आमर केबे आसला कही आमर 1904 रे आसला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आमर हंटर कमिशन कौन करथिला से प्राइमरी को फोकस करथिला आ टीचर ट्रेनिंग सेपटे आ 1902 रे आमर जो आसला कौन हाई 1902 रे आमर कौन रेलिग कमिशन आसला से कौन कला हायर एजुकेशन रिफॉर्म को तार उपरे से गुरुत्व देला लॉर्ड कर्जन सेते बेले थिले आमर आ थॉमस रेलिग थिले ताको ना अनुसार रेलिग कमिशन मध्ये कुआ गला यूनिवर्सिटी कमिशन टा आ आमर यूनिवर्सिटी रिफॉर्म लॉ टा आमर केबे आसला 1904 आसला मोटा मोटी भाबे कहया पई गले आमर एतिकी ठीक अछि तापर आमर कोन 41 नंबर क्वेश्चन कोन कहला What was a criticism of the Indian Universities Commission of 1902 आमर 1902 आमर 1902 रे कोन इंडियन यूनिवर्सिटीज कमिशन विषय रे गोटे कोन होइतिला ना क्रिटिसिज्म करा जाइतिला आलोचना करा जाइतिला तो ताहा कोन थिला इट इग्नोर प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म्स प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन संस्कार को अणदेखा करा जाइतिला ठीक अछि इट डिड नॉट फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन हाँ ये आमर टेक्निकल एजुकेशन ऊपर फोकस करि नथिला ये भी ठीक अछि इट एम टू रेस्ट्रिक्ट इंडियन नेशनलिज्म इन एजुकेशन भारतीय जातीयता को नियंत्रण करबा को ये चेष्टा करथिला ये भी ठीक अछि तो राइट चॉइस आमर कोटा हेबो ऑप्शन नंबर डी ए कमिशन कौन ए कमिशन उपरे आमर कौन आरोप लागिथिला जे से माने सरकारी नियंत्रण बढ़ाई देइथिले आ प्राथमिक शिक्षा को अवहेला करिथिले आ जातीय भावना को मध्य दमन करबा पई चेष्टा करथिले बोली आमर कौन आरोप लागिथिला तापर 42 नंबर देखिबा Which university was considered the model for reforms by the 1902 commission कौन कहला ना आमर 1902 कमिशन केउ विश्वविद्यालय को मॉडल भाव नैथिला आमर यूनिवर्सिटी कमिशन कौन काकू नैथिला केउ विश्वविद्यालय को मॉडल भाव नैथिला से आमर कौन ऑक्सफोर्ड नुह कलकत्ता नुह बॉम्बे नुह काकू लंडन यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन लंडन विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली को आधार करिकी भारत रे आमर कौन विश्वविद्यालय रे संस्कार आ जाइथिला बा संस्कार करा जाइथिला तापर 43 नंबर कौन कहला हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वे आर फंक्शनिंग इन इंडिया व्हेन द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमिशन वाज एस्टाब्लिश कौन ना 1902 रे हमर जो कौन यूनिवर्सिटी कमिशन समय रे भारत रे केतोटी विश्वविद्यालय थिला सेते बेला हमर केतोटी थिला 5टी थिला केउटी माने केउ गुडी को थिला कलकत्ता बॉम्बे मद्रास पंजाब आउ अलाहाबाद ए 5टी हमर सेते बेले कार्य करथला बा कार्यरत थिला बोली हम कहि परिबा तापर हमर आसिला 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर कोन कहला what was one of the key outcomes of the Indian University Commission of 1902 कौन कहला 1902 कमिशन रो एक मुख्य परिणाम कौन बोली पचारिछि आउटकम्स परिणाम कौन कौन रिडक्शन इन द ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रो स्वायत्तता कमी गला हाँ एटा ठीक अछि मागणा शिक्षा आरंभ होई नथिला महिला कॉलेज भी खोला जाई नथिला लेडीज तापर हमर कोन भाषा आधारित शिक्षा मध्ये बढ़ी नथिला ऑप्शन ए हला राइट सरकार नियंत्रण बढ़ाई देले तो नियंत्रण बढ़ाइबा फल रे विश्वविद्यालय रो स्वाधीनताटा कमी गला तापर हमर आसला के ना सैडलर कमिशन यूनिवर्सिटी गला एबे सैडलर कमिशन आसला क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहला व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द सैडलर कमिशन रो मुख्य लक्ष्य कोन थिला हमर सैडलर कमिशन रा कोन पई गठित होइतिला ना हमर कोन उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटी सिस्टम को सुधारिबा पई गठित होइतिला केउटा ये हमर सैडलर कमिशन टा हमर राइट चॉइस कोटा हेबो प्राथमिक शिक्षा नुह सेकेंडरी शिक्षा भी नुह वोकेशनल भी नुह ऑप्शन सी हला राइट चॉइस तापर 46 नंबर कोन कहूची
Which university's problem led to the establishment of the Sadler Commission? କ'ଣ ନା ସେ କହିଲା ସାଡଲର କମିଶନ କାହାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? କାହାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର କଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। କ'ଣ? କଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆମର ସାଡଲର କମିଶନକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସୁବିଧାର କ'ଣ ନା ସମାଧାନ ପାଇଁ କମିଶନଟା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଲା? ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ୱାଜ୍ ଦ ସାଡଲର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ? ଆମ ସାଡଲର କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆମର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? କେବେ? 20 ନୁହଁ, ଏ ବି ନୁହଁ, କେବେ? 1917। 1917ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1919 ହେବ। 1919 ହେବ। ଆମର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1917ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ବା ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର 1919ରେ। ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଆମର କ'ଣ ଗଠିତ ହେଲା 1917ରେ, ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା 1919ରେ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା? ହୁଇଚ୍ କମିଶନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ ସେଭେରାଲ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସାଡଲର କମିଶନ? କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ସାଡଲର କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ କେଉଁ କମିଶନ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା? କେଉଁ କମିଶନ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା? ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ କମିଶନ 1948 ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କମିଶନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଇଏ ଆମର କ'ଣ ନା ସାଡଲର କମିଶନର ସୁପାରିଶକୁ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। 1948 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହୁଛେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କମିଶନ ହେଲା। 49 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। What did the Sadler Commission propose for women's education? women's education ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଆମର ସାଡଲର କମିଶନ? ସେ ଆମର ଅଲଗା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେପାରେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର ଓମେନ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିଥିଲା? ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କେମିତି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଥିଲା। ସାଡଲର କମିଶନ ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଓମେନ୍ସ ହାୟର ଏଜୁକେସନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ହ୍ୱାଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଡ୍ ଦ ସାଡଲର କମିଶନ ହାଭ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ? କ'ଣ କହିଲା ନା ସାଡଲର କମିଶନ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ନା ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କରିଥିଲା। ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। କ'ଣ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର ଏଜୁକେସନାଲ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲିକି ଆମର କ'ଣ ନା ସାଡଲର କମିଶନ କହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। What was one of the key recommendation of the Sadler Commission? ସାଡଲର କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ସୁପାରିଶ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ସାଡଲର କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ସୁପାରିଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା ଭାଷାରୁ ହଟେଇ ଦେବା ଥିଲା କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଥିଲା? ଟେକ୍ନିକାଲ କଲେଜ ବି ନୁହଁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ବି ନୁହଁ। କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଏ 12 year ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ ବିଫୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। କ'ଣ ନା 12 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ତାପରେ ଯାଇକିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ ପିଲାଟି। 12 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମର ଇଏ କହିଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ସେ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି 10+2 ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଉଛି। 10+2 ସିଷ୍ଟମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। 52 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦ ସାଡଲର କମିଶନ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଟୁ। ଆମର ସାଡଲର କମିଶନ କେଉଁ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲା? କେଉଁ ଉପରେ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ ସିଏ। ଇଏ ବି ନୁହଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ବି ନୁହଁ। କ'ଣ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। କ'ଣ ନା
What was the Sadler Commission's recommendation regarding secondary education? ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସାଡଲର କମିଶନ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ଇଏ ନୁହଁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଏ ବି ନୁହଁ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ 5 years, 5 years ନୁହଁ। କ'ଣ? ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ରିମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଅଲଗା କରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମର ସାଡଲର କମିଶନ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ 53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଆମର କ'ଣ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ର 500 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। ଯଦି ସମୟ ହେଲା ଆମର 500 ଉପରକୁ ବି MCQ ଆସିବ। ଆମର ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।